بسم الله الرحمن الرحيم. Sibaca cikni shiduk basam diu ngatangna related utpana rabti utpana etiqad utpana ngana yaranga zahiran 2 जनवरी 2016 yanuk عربستان yanuk tuts azim hadisek va khun shahid hiç vaqt raygan çejimen gachuk faji tarin tariqa chika faza yanuk kher helicopter al suud iz ayatullah baqir nemri fiqpui shahadati jage namin min 2 जनवरी ज़ाहिरन 2 जनवरी देखो दी गर्दिश तारीख यानो का तो तवज्जो मजगना मतम इनकलाब शंकुनी खाचचिन दो जहानी लेवल का जहानी लेवल के खनी द जिद्द इनकलाब ना द मेन माशरुनी साल सात दकीक गर चिवचिंजर खन पुका करोड़ों डॉलर खर्चा बसे खुश कुंतिलास बस में दुखचे में नाता हादिसों संसर्गियाब न मैंने शीशा में ये हमारे बदबख्ती नादानी और जाहिल बाकर नेवरी फियाक पुंग आता शायद बाद शहादत मारिफी सो وهكذا حينما نطبر للتطبير معنى عميق أعمق معاني الشعائر الحسينية هو التطبير، لأنه يبلغ الدرجة العليا للتضحية والفداء. فحينما سفك دم الحسين وسفك دم أهل بيته وأهل أصحابه نحن نطبر ونسيل دمنا تعبيرا وتحديا لسيوف الطغاة، لإرهاب الطغاة. نقول نحن على استعداد أن يسفك دمنا دفاعا عن قيمنا كما سفك دم الحسين. فالتطبير هو جرح خفيف للرأس بإزالة الدم لكي نقول نحن على استعداد لأن يسفك دمنا كما سفك دم الحسين دفاعا عن الرسالة وعن قيم السماء. وهكذا ستزداد الشعائر الحسينية وستزداد الممارسات الشعائرية الشيعية تعبيرا وإعلاء لكلمات الحسين. نسأل الله أن يثبتنا على تلك الشعائر وعلى فكر الحسين، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تشيع لندني علامتي لذا رمضان شقمي فيمت رمضان شقمي سمعوا اما باقي 14 معصومني ايامنا دران رسم ما چه دنيان نكون پیغمبر قلبي جغسان دستا پینسنک شقینجی هزارار قلبي جغسان مت بي رسمش چين چونچا چی دستا پینچونر گلین یا برام پینچونر گلین نه زور پویت و دک شقینجاس بگه نیاره مسوم آقا جان شیخ صاحب قمزنی مسئله انت دیو دهرای بین دو من نامشی دو ما شدمت نه عزیز من دیو دهرایی بس من دی تحریک بداره زور نیم طولن دنیا تیم دو میشنین دو فکرین آپاسیان زبردست مقابله یاد اورگا فکر پکتر گلنا تقدیر جهان اسلام بدل چچیاد جهان اسلام تقدیر پو نه شیعیت سے تقدیر پو. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه